इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एसआर टाइम्स पर आप देख रहे हैं, जहां रानीगंज के इगारा इलाके के बादाम बागान से इस वक्त की बड़ी और चिंताजनक तस्वीर सामने आ रही है, जहां अचानक जमीन धंसने से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जमीन धंसने वाली जगह के एक तरफ निजी स्कूल, दूसरी तरफ सब्जी का बागान और तीसरी तरफ बच्चों के खेलने का मैदान मौजूद है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि अगर जमीन धंसने का सिलसिला आगे भी जारी रहा तो क्या इसका असर आसपास के इलाकों पर भी पड़ सकता है। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन हरकत में आया। मौके पर डेंजर का बोर्ड लगाया गया और धंसे हुए पूरे क्षेत्र को घेर दिया गया ताकि लोगों को वहां जाने से रोका जा सके और किसी बड़े हादसे की आशंका को टाला जा सके। वहीं बरनाली सिंह दास ने बताया कि ये पूरा इलाका पहले से ही धंसान प्रभावित क्षेत्र है। ऐसे में दोबारा जमीन धंसने की घटना ने स्थानीय लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। फिलहाल प्रशासन की ओर से सुरक्षा के मद्देनजर कदम उठाए गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक जगह जमीन धंसने की घटना है या फिर इसके पीछे किसी बड़े खतरे के संकेत हैं। इगारा के बादाम बागान से सामने आई इस घटना ने एक बार फिर धंसान प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ওখানে আমরা গেছিলাম, দেখলাম ধস নেমেছে। হ্যাঁ, তারপর দেখলাম যে ধস নেমেছে। ধস তো ওইখানে নামলো, ঠিক আছে, পাশে নন্দলাল জেলার স্কুল আছে, অনেক বাচ্চা পড়াশোনা করে। হ্যাঁ, গায়ে বাছুর, বাচ্চারা খেলাধুলা করে, মাঠও আছে। তো এই বিষয়ে প্রশাসনকে অনুরোধ করব ওনারা যেন এই বিষয়টা দেখেন। মানে স্কুল তো পাশেই রয়েছে, একদম ধস যেখানে হয়েছে, এবং যদি ধস বাড়তে থাকে তাহলে ওটাও ধসবে। হ্যাঁ, ওটাও ধসবে, কারণ আমরা ছোটবেলা থেকে জানি যে এটা ধসেরই জায়গা। এটা স্কুলটা করেছে যে ওটা ওইখানটাও ধসবে না, এটা কোনো গ্যারান্টি নেই, ওটাও ধসতে পারে। প্রশাসনকে জানাবেন যে তাড়াতাড়ি দ্রুত ব্যবস্থা। হ্যাঁ, আমরা প্রশাসনকে অনুরোধ করছি যেন তাড়াতাড়ি দ্রুত ব্যবস্থা করে। আর ওই যেখানে ধস হয়েছে দেখছি পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটা ডেঞ্জার জোনের বোর্ড লাগানো হয়েছে যাতে দুর্ঘটনা আর কোনো না ঘটে। সেক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত আপনাদের তরফ থেকে কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে? আমরা দেখছি যে ওটার জন্য কি ব্যবস্থা করা যায়। প্রশাসন তো লাগিয়েছে, কিন্তু তাও আমরা একটু টেনশনের মধ্যেই আছি, কেন ওটা স্কুলটা আছে। কি মনে করছেন কি কারণে হতে পারে? ওই প্রবল বৃষ্টির জন্য? না, নিচে পুরো ফোড়া আছে নিচে। হ্যাঁ, বৃষ্টির জন্য এটা হয়েছে। আর নিচে আর অন্যদিকে হ্যাঁ, এটা তো মানে কি বলে, এই জায়গাটা তো আমাদের ইয়ে নেই, ওটা ধসেরই জায়গা আছে, কিন্তু অনেক মহাবীরের জায়গা যেটা বলে, ওটা তো কিছু আমরা যখন ছোটবেলায় ছিলাম তখন অনেক বড় ধস হয়েছিল। ওইখান থেকে অনেক মানুষকে ওইখানে ধস ইয়ে করে মানুষকে খোঁজানো হয়েছিল যে মানুষগুলো কোথায় আছে। কিন্তু তখন মিশন রানীগঞ্জ দেখেছেন, সেম এটাই হচ্ছে মিশন রানীগঞ্জ, আমাদের এই জায়গাটাই। আপনার নাম? আমার নাম বর্ণালী সিংহ দাস।